Okay. Somebody would. Jagaguru, can you translate? I can try, but I'm from the country land now, so it's not good internet connection. Seems like it's good. Okay. Okay, so we try. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Chana Balaba Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Kunja Bihari. Gopi Jana Balaba Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Chana Balaba Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Giri Govardhan, Jaya Krishna Balaram. Jaya Giri Govardhan, Jaya Krishna Balaram. Jaya Giri Govardhan, Jaya Jaya Radhe Sham. Jaya Jaya Giri Govardhan, Jaya Radheshyam. Jai. Shishi Vrindavan Ram Ki Jai. My poor Dham Ki Jai. Hey, can you see my effulgence? Yes, very well. Okay. Yeah. Can you see my monkeys? A little bit. Yes. Let me change the settings. Yeah, we're Okay, much better. sí. Somos listos tomar carga del gobierno de Chile. We're ready to take charge of the government of Chile. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Nayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narotamam. Devyam Sarasvatyam Vyasam. Devim Sarasvatim Vyasa. Tato Jayam Udirayat. Tato Yayam Udirayet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Okay, so we made it. We organized a presentation for today. Entonces organizamos una presentación para el día de hoy. Somewhere here. Oh yes. Okay. Por algún lugar acá está. Okay. Yeah, here it is. See our screen. You can. Yes. Podemos verlo. Okay. So, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Krishna, la suprema personalidad de la divinitud. Yeah. A summary study of Srila Vyasadev's Srimad Bhagavatam, 10th canto. Un estudio resumido de el Srimad Bhagavatam de Srila Vyasadeva. Yeah. The 10th canto. El 10º canto. So,
So Srila Prabhupada produced this very early. Srila Prabhupada produjo esto muy tempranamente. I don't know how much of the Bhagavatam was even finished when he published this. No, No sé cuánto de la Bhagavatam era traducido cuando Prabhupada imprimió. He was dictating it in New York, él estaba dictando en Nueva York and Satsvarup Maharaj was typing the dictations. y Satsarum Maharaj estaba transcribiendo lo que se dictaba. Yeah. Tipeando. So he did this very. He did this at the beginning of his movement. Entonces él hizo esto al comienzo del movimiento. And he said, I am an old man. Y dice, yo soy un hombre viejo. Yeah, he said, él dijo, Él dijo, yeah, I can die at any moment. puedo morir en cualquier momento. Just like Krishna Das Kaviraj. Tal como Krishna Kaviraj. Yeah. And so I've given my students the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Entonces le doy a mis estudiantes el estudio del canto 10 del Srimad Bhagavatam, which is the essence of all the Vedic literatures. El cual es la esencia de todo el conocimiento védico, toda la literatura védica. Yeah. So we have to come back again and again to the Krishna book. Así que tenemos que volver una y otra vez al Krishna Book. Yeah, with more experience, more maturity. Con más experiencia, con más madurez. Honesty. Honestidad. Courage. Valentía. Yeah. And so it's of course it's by his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Por la cortesía de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. El fundador Acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Yeah. So here Prabhupada gives his title very clearly. Prabhupada pone aquí su título muy claramente. Yeah, he never emphasized that he would be the guru for the next 10,000 years. Él nunca enfatizó que él sería el guru para los próximos 10,000 años. That he would be the only Diksha guru in ISKCON. Que él sería el único y exclusivo Diksha guru en ISKCON. In every book he put this title. En cada libro él puso este título. On every temple. En cada templo. On every letter that came out of the society, he demanded this be there. En cada carta que salía desde la sociedad, él demandaba que este título estuviese ahí. Okay. And so if we look at the content, entonces si revisamos el contenido, we can see that there are, of course, there's about 90 chapters in the Krishna book. Podemos ver 90 capítulos en el Krishna Book. And it describes how Krishna grew up in Vrindavana. Describiendo cómo Krishna crece en Vrindavan. Then he went to Mathura. Cómo luego fue a Mathura. Then he went to Dwarka. De ahí fue a Dwarka. He married Rukmini Devi. Y conoció a Rukmini Devi. And they had a very, very beautiful daughter son named Aniruddha. They had a very handsome son named Aniruddha. Después tuvo un hijo muy apuesto, muy atractivo, llamado Aniruddha. And he married Usha. Y él se casó con Usha. Yeah. Can you see our arrow? Yes. Okay. And then he fought with Banasura. Después Krishna luchó contra Banasura. Yeah. And then there's the story of King Nriga. Está la historia del rey Nriga.
And all these pastimes are while Krishna and Balaram were in Dwarka. Y todos estos pasatiempos de Krishna y Balaram en Dwarka. But then it says, once upon a time, Entonces, érase una vez. Lord Balaram mounted a chariot with great enthusiasm. Señor Balaram montó una carroza muy entusiastamente. Yeah, I think he took some sages with him also, Y creo que también tomó algunos sabios. Yeah. Con And they él. went to Vrindavan. Y fue a Brindavan. Yeah, of course he grew up in Vrindavan. Por supuesto, él creció en Brindavan. Yeah, Nanda and Yashoda were his foster parents. Y Nanda y Yashoda eran sus padres adoptivos. So he's visiting now after some time, Entonces él estaba visitando ahí después de algún tiempo, maybe 25 years. quizás 25 años. Yeah. So it tells a whole story about how he came to Vrindavan. Entonces se cuenta toda la historia como él vino a Brindavana. And he was engaging in different pastimes with all the Vrajavasis and Gopis. Y se involucró en diferentes pasatiempos con los Brayavasis, con las Gopis. Yeah. And different people were dealing with him in different relations. Yeah. Y con diferentes personas lidiando con diferentes relaciones. Yeah, some of the cowherd boys were dealing with him on equal level. Con algunos vaqueros lidiaba en el mismo nivel. Yeah. And then in the nighttime he would engage in pastimes with the gopis. Y también estaba ahí desempeñando pasatiempos con las Gopis. Yeah, in los noches. En las noches. And somehow or other it talks about the story of Maharaj Paundraka then. Y de una manera u otra se cuenta también el pasatiempo de Paundraka. Yeah, this is like, right in the middle of Balaram's pastimes with the gopis. En medio de los pasatiempos de Balaram con las Gopis. Yeah. So maybe Krishna was doing this the same time. Entonces quizás Krishna estaba haciendo esto al mismo tiempo. Because then it also describes Balaram's pastime with Vidvida. Porque también estaba describiendo los pasatiempos de Balaram con Dvivida. Vidvida Gorija. Yeah. He and his brother Minda were big generals for Sugriva. Él, I missed this part. Él y su hermano Minda fueron grandes generales para Sugriva. And they fought with Lakshman against Ravana. Ellos pelearon junto a Lakshman contra Ravana. Yeah, but they didn't understand Guru perfectly. Pero ellos no entendían el concepto de guru perfectamente. Yeah, and they lived all the way until Krishna Lila. Y ellos estaban viviendo mientras el pasatiempo de Krishna Lila se estaba llevando a cabo. Yeah, so Balaram was engaged in very, very wonderful pastimes in Vrindavana. Entonces, Balaram tuvo pasatiempos muy hermosos en Brindavana. But they weren't like the pastimes when he was a child. Rememorando los pasatiempos que él tenía cuando era un niño. No fueron como los pasatiempos de la juventud, diferente. So we remember. Nosotros recordamos. One time we were in Spain. Una vez estábamos en España. In Madrid. En Madrid. In Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. And there was a copy, a translation of Chaitanya Bhagavat there. Y tenía una copia del Chaitanya Bhagavata ahí. Yeah, and Bhaktisiddhanta's commentary was also included. El comentario de Bhaktisiddhanta también estaba ahí. So we remember one thing which very impressed us very much. Entonces recordamos una sección en particular. Yeah, and Bhaktisiddhanta said. Bhaktisiddhanta dijo. As we remember. Tal como nosotros recordamos.
Sri Balaram never dances with the gopis in the mood of enjoyment as a husband. Sri Balaram nunca danza con las gopis en la modalidad de disfrute como un esposo. He only dances with them in the mood of a dance teacher. Él solo danza con ellas en la modalidad de un profesor de baile, to show them what it is like to dance with Krishna. para mostrarles a ellas cómo es bailar con Krishna. So this is such a fundamental point. Este es un punto tan fundamental. Yeah, so many times, we try and form a relationship with Guru. Tantas veces tratamos de establecer una relación con el guru. Yeah, and many times, ladies, they try and look at their Guru as their father. Muchas veces las damas ven al guru como un padre. Yeah, like that. But it's true. Maybe it's true spiritually. Quizás es verdad espiritualmente, Yeah. But it's very difficult in terms of trying to adjust this from material relationship. pero es muy difícil tratar de ajustar esto a través de medios materialmente. Yeah, especially if you're in sannyas ashram. Especialmente si tú estás en el sannyas ashram. Okay, yeah. But the guru, spiritual master, is just trying to take us to Krishna. El maestro espiritual está tratando de llevarnos a Krishna. Yeah, just because the postman is giving us $1 million doesn't mean that he's a millionaire. Tal como post office, un cartero está llevando $1 million transportándola, no significa que el mensajero, el cartero, sea millonario. Yeah, so we have to thank him in proportion to what he is doing. Entonces debemos agradecerle en proporción de lo que él está haciendo. Yeah, so we can all become gurus. Yeah. Todos nos podemos volver gurus. Yeah, we all have to become gurus. Todos de hecho nos debemos volver gurus. Yeah. Yare deheke tari kaha Krishna Upadesh Amar Agnai Guru Hor Tari Desh. Prabhupada quotes this many times. Prabhupada cita este verso muchas veces. The Lord Chaitanya says, Amar Agnai, on my order. El Señor Chaitanya dice, bajo mi orden. Amar Por mi Agnai. orden. Yeah, Amar Agnai. Me orden. Yeah. So we have this order from Lord Chaitanya. Entonces tenemos esta orden del Señor Chaitanya. Yeah. So we shouldn't be afraid of going out and approaching anybody. Entonces no deberíamos tener miedo de acercarnos a nadie. Yeah, because we're doing it on the order of Lord Chaitanya. Porque lo estamos haciendo bajo la orden del Señor Chaitanya. And we should just surrender to the authority that he's given us. Entonces nos estamos sometiendo a la autoridad que él nos está dando. Yeah. And of course, we're all different. Y por supuesto, todos somos diferentes. Sometimes the message is on television. A veces el mensaje está en la televisión. Sometimes it's on a billboard. A veces está en los premios. No, it's on the side of the road. They have these big signs up there. Ok. Entonces en esas señaléticas que están en la calle. Yeah. So we are all different kinds of media. Entonces todos tenemos diferentes tipos de medios. Some of us are just supposed to smile, nothing else. Algunos de nosotros se supone que simplemente sonriamos. Yeah, okay. So understand how you are supposed to serve Lord Chaitanya. Entonces hay que entender cómo nosotros se supone que debemos servir al Señor Chaitanya. Okay. So here's some nice pictures of the Lord Balaram. Entonces aquí hay una muy hermosa imagen del Señor Balaram. And he, of course, he's incarnated as Nityananda.
Y por supuesto, él se encarnó como el señor Nityananda. Just like Lord Chaitanya just like Krishna has incarnated as Lord Chaitanya. Tal como el señor Krishna se encarnó como el señor Chaitanya. In the mood of Radharani. En la modalidad de Radharani. So Monday is Radhastami festival here. Entonces aquí el día lunes es el festival de Radhastami. And it can be an explosive festival. Y puede ser un festival explosivo. Yeah, the temple in Chile is opening tomorrow again. Deities are coming back. What's happening? Yes, exactly. Finally, Monday will open again. Okay, so Radharani is coming. Entonces el templo de Santiago se está abriendo por primera vez después de algún tiempo cerrado en Radhastami. Radharani está viniendo al templo. Yeah, we cannot separate Radhastami from Lord Chaitanya. No podemos separar a Radhastami del señor Chaitanya. Yeah, we cannot separate Balaram from Lord Nityananda. De la misma forma en que no podemos separar a Balaram del señor Nityananda. So there's very, very important song. Yeah? Entonces esta una canción muy importante. Muy, muy, muy importante. Muy, muy importante. Yeah, and you can see it. All these songs are available at kksongs.org. Y todas las canciones están disponibles en kksong.org. Yeah, and it's I don't know who organizes that, but it's such a wonderful resource. No sé quién organiza esa página, pero en realidad es un impresionante recurso. Yeah, so this song we're talking about is Nittai Pada Kamala. La canción de la que estamos hablando se llama Nitai Pada Kamala. And Prabhupada has very, very nice, presentation and commentary. Y Prabhupada hace una muy buena presentación y comentario de esta canción. Nittai Pada Kamala Koti Chandra Shashretala. So one line is here. Entonces una línea de esta canción está aquí. Haino Nittai Binay Bhai Radha Krishna Paitoi Noi. Repeat. Haino Nittai. Haino Nittai Binay Bhai Radha Krishna Paite Nai. Adreda Kori Daro Nittai Pai. Drida Kori Daro Nitai Pai. And the Bengali is very simple. Y el bengalí es muy simple. Haino Nittai Binay Bai. Binay means without. Bine significa sin. And Bhai means brother. Y Bai significa hermano. Yeah. So without that Nittai. Entonces, sin Nitai, Radha Krishna Paite Nai. You will never get Radha and Krishna. Radha Krishna Paite Nai. Tú nunca vas a obtener a Radha Krishna. Sarya Vijaya, Sayanamrita Pao. We want to get that Krishna Amrita. Tú quieres obtener ese Krishna, Radha Krishna Amrita. Radha Krishna, say Anamrita Pao, Paite. So without Lord Nityan, okay, and then Drida Kori. Drida means very firm, very fixed. Drida significa muy firme, muy fijo. And Koro means to do, like karma. Y Kori significa hacer, como el karma. Dharo Nitai Pai. Okay, so translation. Unless one takes shelter under the lotus feet of Lord Nityananda. Ahora vamos con la traducción. A menos que uno tome refugio bajo la sombra de los pies de loto del señor Nityananda, it will be very difficult for him to approach Radha Krishna. Será muy difícil para él aproximarse a Radha y Krishna. If one actually wants to enter the dancing party of Radha Krishna. Si uno realmente
quiere entrar en la danza, en el grupo de danza de Radha Krishna, he must firmly catch hold of the lotus feet of Lord Nityananda. él debe tomar firmemente los pies de loto del señor Nityananda. Yeah. So again, this is our situation, Entonces, otra vez, esta es nuestra situación. We're trying to celebrate Radhastami Estamos tratando de celebrar Radhastami in Murfreesboro, Tennessee. en Santiago, Chile, in Lima, in Chosica, in Buenos Aires, in Mendoza, in Córdoba, in Madrid, in España, in India, like we've never done it before. Tratamos de celebrar este festival de Radhastami en diferentes partes del mundo como nunca antes lo hemos celebrado antes. And become free from so many attachments. Volverse liberados de tantos apegos. Yeah. Vasana from previous lifetimes even. Vasana, incluso de vidas previas. So Lord Balaram will protect us. Entonces el señor Balaram nos va a proteger from these big gorillas, de los grandes gorilas, which are like our different attachments and karma from previous lifetimes. Tenemos que lidiar con diferentes karmas de vidas pasadas, apegos del karma de nuestras vidas pasadas. It is 9 o'clock at night. Son las 9 de la noche. I do not want to eat the cake. No quiero comerme ese pastel. Yeah. But we have these big gorillas of desires from the previous lifetimes. Entonces esos grandes gorilas que representan grandes deseos de nuestras vidas pasadas están ahí. And they're forcing us to eat the cake. Y nos están forzando a comer el pastel. I didn't do it. No lo hice. El demonio me hizo hacerlo. El demonio me hizo hacerlo. Yeah, this should be a standard phrase in every Spanish book. Esa es una frase estándar en cada libro español. Yeah, for children. Para niños. El diablo me hizo hacerlo. The devil made me do it. But it's true. Pero es verdad. If we have been devotees for some time, si hemos sido devotos por algún tiempo, we can see that sometimes we don't want to do things. Podemos ver que a veces no queremos hacer ciertas cosas. But we're being pushed by so many forces. Pero estamos siendo forzados por tantas fuerzas diferentes. Yeah. So you can pray to Lord Nityananda. Entonces, oremos al Señor Nityananda. Yeah, to protect us from our desires. Para protegernos de nuestros propios deseos. And so many other impediments are there. Y muchos otros impedimentos están ahí. Impedimentos están ahí. We may become proud for being such a qualified devotee. Nos podemos volver orgullosos por ser devotos cualificados. Yeah, and not wanting to associate with Lord Balaram. Y no querer asociarnos con el señor Balaram. He's not pure and elevated like us. Él no es tan puro y elevado como nosotros. Yeah, so Lord Balaram also, saved Jamuna. El señor Balaram mismo salva al Yamuna. And engaged her in the rasa pastime also. Y la involucra a ella en la danza rasa también. Hey do netai bine boy, Radha Krishna paite nai, Dreda kori daro netai pai. Hey no. Bine bai Radha Krishna paite nai.
Drida koridaro nitair pai. Okay, I think maybe that's the last slide. Oh yeah, okay. Creo que So, yeah, slides. so Balaram will take us to Radharani. Balaram nos va a llevar a Radharani. And she's in a real pickle. Translate Y that. ella está en un verdadero pickle. Literalmente, ella está en un pepino grave. Un pepino grave. Yeah, she's in a very difficult situation. You know. Ella está en una situación muy difícil. Yeah. She didn't take shelter of Guru. Ella no tomó refugio de Guru. Yeah, the Lakshman. Lakshman. Yeah, she wanted to serve Ram directly. Ella quería servir a Ram directamente. Yeah, and so she rejected Guru. Entonces ella rechazó al Guru. And then Ravana was able to kidnap her. Yeah. Entonces Ravana se volvió capacitado para poder raptarla. Yeah. So this is what it means to participate, you know, in Radharani's pastimes. Esto es lo que significa participar de los pasatiempos de Radharani. Yeah, we have to help Ram and Lakshman find her. Tenemos que ayudar a Rama y Lakshman a encontrarla. Yeah. And rescue her. Y rescatarla. You can see Ravana has 10 heads. Entonces tú puedes ver que Radha tiene 10 Ravana tiene 10 cabezas. Yeah. One was for military science. Una de las cabezas está pensada para la ciencia militar. One was for romance. Una es para el romance. One was for education. Una es para la educación. And one was for drinking. Y una es para tomar. Yeah. So that's our little presentation for today. Esa es nuestra pequeña presentación para el día de hoy. Yeah, trying to prepare for Radhastami. Tratando de prepararnos para Radhastami. Yeah, and trying to get the mercy of Lord Balaram. Y tratar de tomar la misericordia del Señor Balaram. Yeah. So any comments or questions, anybody? ¿Algún comentario o pregunta de alguien? Maybe Professor Radhika. Quizás el Professor Radhika has some comments on our Sanskrit. Please accept my humble obeisances, all worship Srila Prabhupada. Hare Krishna. This was such a wonderful presentation, Maharaj. Thank you so much. Esta es una maravillosa presentación, Maharaj. Muchas gracias. So many wonderful things about Guru. Oh. Muchas importantes palabras sobre Guru. Where is your body? ¿Dónde está su cuerpo? We're in Logan, Utah. Oh, estamos en Logan, Utah. En Logan, Champakalata Utah. dice en el chat. Hare Krishna Gurudev P-A-M-E-R-E S-E-T-L-A-J-A-S-E-P-P. Todas las formas de Krishna antes de llegar a los 16 años solo manifiestan en el mundo material, no exist in el mundo espiritual. So she's asking if all of Krishna's pastimes before 16 years old were just manifest in the material world. Traducción. Of the question? Yeah, ella está preguntando. Champakalata Devidasi está preguntando si todas las formas de Krishna antes de ha ido Mathura solo fueron manifestados en el mundo material o existen también en el mundo espiritual. So what do you think, Professor Radhika Raman?
Maharaj, I think Krishna's pastimes with Mother Yashoda and Nanda Maharaj are there in the spiritual world. Yo creo, Maharaj, que los pasatiempos de Krishna con Yashoda y Nanda Maharaj están presentes ahí en el mundo espiritual. But I'm not sure about this. Pero no estoy seguro acerca de esto. Yeah, I think so. Yo creo también. Yeah, there are. Yeah, it's I mean the boy, the material world is in the spiritual world. El mundo material está dentro del mundo espiritual. Yeah, it's just like the jail is in the city. Asimismo, como la cárcel está en la ciudad. Yeah. So sometimes the mayor and different people, they go into the jail. You know? Entonces, a veces el alcalde y diferentes personas entran a la cárcel. Yeah, to help people. You know? Para ayudar a gente. And also to see, you know, how things are happening there. You know? Y también para ver cómo están yendo las cosas ahí adentro. You know, because you can do things there you can't do in the material world. And sorry, in the other parts of the spiritual world. Entonces tú puedes hacer cosas ahí que también puedes hacer en otras partes del mundo espiritual. Yeah. So the pure, the non-egoistic form is there. Entonces la forma no egoísta está ahí. Yeah, for all the different ages. Para todas las diferentes eras. Yeah, Diferentes edades. The Krishna. Yeah. But the more egoistic forms they take place in the material portion. Y las formas más egoístas están ahí con la forma material. Yeah. So, Varam Lucho con Vidvida. Okay. Haribol, Guru Maharaj. Yes, Lisa Alarcon Alvino. Su sirviente. Como Yugala Kishore Dasi. Yes. Yes. Guru Maharaj, cuando se habla de Ladini Shakti, es lo mismo que las tres formas de comprensión de Dios, porque parece igual, pero creo que no lo es. Sat, Chit, Ananda, cuando se habla de Ladina Shakti, se refiere a Ananda, parece parecido, pero no, me parece que no. ¿Podría, por favor, clarificar un poquito de eso? When you talk about Hladini Shakti, we can connect that concept with the three levels of comprehension of the absolute truth. I mean, Sat, Chit, Ananda is connected with Ananda, or it's not right? It's not like that. Hladini Shakti is the Ananda Shakti. Hladini Shakti significa Ananda Shakti. And Sat and Chit are Sandini and Samvit. Y Sat y Chit significa Sandini y Sambit. Yeah, Sat, Sandini is that which maintains the spiritual world. Sandini es la energía que mantiene el mundo espiritual. There is a spiritual world. Es el mundo espiritual. Existe. Okay. And then Samvit or Chit means that it has variety. Y Sambit, Chit, significa que existe esa variedad ahí. There is Jehovah. Está Jehovah. Allah. And Allah is surrounded by different choirs of angels. Y Allah está siendo alabado por diferentes ángeles. It sounds very much like the consciousness of Mahavishnu. Suena más o menos como la conciencia de Mahavishnu. Yeah. And then Ananda is when there's actual service and happiness. Y Ananda es cuando se manifiesta, de hecho, el servicio, la felicidad. Yeah.
So I think different Christian saints. Diferentes santos cristianos, Yeah, they're realizing Sat Chit Ananda. ellos se dan cuenta, vivencian el Satchitananda, Yeah, even to the point of bridal mysticism. incluso al nivel de la boda mística, Yeah, which is Santa Rosa of Lima, Santa Teresa de Avila. como por ejemplo Santa Teresa de Lima o Santa Teresa de Ávila. Yeah, and what's the other one? San Juan de, yeah, and Maria and Maria. So I think María. Yeah, the things are there, but I think Srila Prabhupada has made it much clearer. Algunas cosas están ahí, pero Srila Prabhupada los hace mucho más claros. Okay. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Ave Maria. You want to apologize? ¿Te quieres disculpar? Yeah, because we couldn't get the YouTube link for last night's program. Por haberse perdido el programa de Utah la última noche. Yeah. And Subhasaka, he's commenting. El comentario de Subhalasaka. Okay, and many things here. Yeah. Muchas cosas en el chat. Okay. Una más. Entonces vamos a comenzar entonces directamente con Shriman Upendra Das. One more thing, we'll go directly to Mr. Upendra. Karuna Shakti Devi Dasi, Hari Krishna Guru Maharaj, Pam Ho, Agatspa. De la clase habló de relación con el Guru y de la tendencia de las damas a relacionarse con él como padre. ¿Cómo podemos purificar esta tendencia? You mentioned the relationship of ladies to relate to the Guru as their father, and how can we purify this tendency? I would say by what comes to my mind. Yo puedo decir lo que viene a mi mente. And of course, everybody is different. Por supuesto, cada persona es diferente. But there's a very nice example in Kapila Mother and Devahuti's relationship with Kapila. Hay un muy buen ejemplo de la relación de Kapila y su madre, Devahuti. Yeah, and he was acting like a guru for her. Él está actuando como guru para ella. Yeah, and she wasn't thinking of him as her father. Y ella no estaba pensando en él como padre. But she was thinking of him as her son. Ella estaba pensando en él como hijo. Yeah, and so Kapila gave very, very analytical, logical discussions of devotional service. Entonces Kapila Dev está dando una descripción muy analítica del servicio devocional. And she was doing her work. She was understanding these. Y ella estaba haciendo su trabajo, estaba entendiendo estas cosas. Yeah. But in the end, pero al final, as you remember, tanto como yo recuerdo, he says, but, perro, bamini, mami. Él dijo, mamá, mami. Bamini, I'm just your little boy. Yeah. Yo soy tu pequeño niño. Yeah, talking these big ideas. Yeah. Hablando acerca de estas grandes ideas. Yeah, but don't forget them. You know? Pero no las olvides. Yeah, so we can cultivate these natural relationships. Yeah. Entonces podemos cultivar estas relaciones naturales. But we always have to keep it in perspective of Sankhya. Yeah. Pero también debemos mantenerlas en perspectiva de Sankhya. Yeah. Otherwise, it becomes cheap. De otra manera, se vuelven baratas. Sahajya. Yeah. Sahajya. Yeah. So maybe we'll stop here. Vamos a parar acá. Subal makes some nice comments about Guru Aparad. Subal hizo un muy buen comentario acerca de Guru Aparad.
Yeah, and Vidvida. y Dvivida. Now we can see if Shriman Upendra Das is here. Upendra Das está aquí. Okay. He will make a presentation showing us the glories of Shri Biharvan, New Biharvan. Va a contar las Hare glorias Krishna, Arvan. Hare Krishna Maharaj, please accept my embalmings. All goes to Prabhupada. How are you, Maharaj? Huh? How are you, Maharaj? I'm spiritual. How are you? I'm like materialist, Maharaj, totally different, Maharaj, totally materialist. Yeah. So, Maharaj, we are doing the chapter number 89. Oh, 1 minute, sir. Sorry, Maharaj. Ek minute, Sahab. I have to push some buttons here. Okay. Then I go to database.io. Here it is. Then I go to Biblioteca. Then I go to Srimad Bhagavatam. I go to Decima Canto. I like these pictures. And which chapter? 89, Maharaj. Oh my goodness, we're almost finished. Text number? Text number 58, Maharaj. Oh my goodness. It's a science. Oh, 108958. Yes, Control Maharaj. plus. Divi Jatma Jay Mayor Didrukshana Mayo Pani. Jagadguru, you can respond. Ok. So, Sorry. Upendra, yeah, you chant first and then let him respond. Okay. We'll all respond with our microphones closed here. Okay, thank you, Maharaj. Divi Jatma Ja Me Yovo Didrukshana Dvijatma Yame Dvijor Didrikshuna Mayo Panita Bhuvi Dharma Guptaye Mayopanita Bhuvidharma Guptaye Kalva Trinava Avenar Bharasuran Kalavatirna Avaner Bharasuran Hatvaya Bhuvastavetaram Antime. Adbeha Bhujas Tvareyetam Antime. The translation, the Lord Mahavishnu said, I brought the Brahman sons here. Traducción. El señor Mahavishnu dijo, yo traje a los hijos del Brahmana aquí porque quería verlos a ustedes dos. Because I wanted to see both of you, but I wanted to see two of you. Quería verlos a ustedes dos. My expansions who have descended to the earth. Mis expansiones que han descendido a la tierra. To save the principles of the religion. Para salvar los principios de la religión. As soon as you are finished killing the demons, tan pronto como ustedes terminen de matar a los demonios, who burden the earth, quickly come back here to me. Que significan una gran carga para la tierra, vuelvan rápidamente a mí. So, the title of the chapter is Krishna and Arjuna retrieve the Brahman sons. El título del capítulo es Krishna y Arjuna rescatan a los hijos de el Brahmana. And in Krishna book, the Srila Prabhupada gives the title as a super excellent power of Krishna for this chapter. Y en el título del Krishna book se demuestra el gran poder que tiene Krishna. So this chapter starts, Srila Prabhupada starts with talking about the great sages. Entonces, una vez que empieza el capítulo, Srila Prabhupada empieza a hablar acerca de los grandes sabios.
The great sages were assembled on the bank of Saraswati and were performing the sacrifice. Los grandes sabios estaban a las orillas del río Sarasvati y estaban desarrollando diferentes sacrificios. And the topic of they wanted to find out among the three predominating deities, Brahma, Vishnu, and Shiva. Y ellos querían investigar acerca de las tres deidades predominantes, que son Señor Brahma, Vishnu y Shiva. And among those three deities, who is the supreme? Y investigar específicamente de entre estas tres deidades cuál es la principal, la suprema. And the sages selected Birgu Muni to find out to find out about who is the supreme. Give the task to find out who is the supreme. Y estos sabios le asignaron la tarea a Bhrigu Muni para investigar cuál es la deidad suprema. The Birgu Muni first went, he's a son of Lord Brahma, and first went to the house of his father. Bhrigu Muni fue primero a su padre, el señor Brahma. And the Birgu Muni did not offer any respect to his father. Y Bhrigu Muni no ofreció ningún tipo de respeto a su padre. The Lord Brahma was very angry, and Lord Brahma became very angry and was about to curse his son. Y el señor Brahma se volvió muy enojado y decidió maldecir a su hijo. But with his intelligence, Lord Brahma controlled his anger. Pero debido a la inteligencia que él tiene, el señor Brahma controló su ira. And then then Birgu Muni went to the house of Lord Shiva. Entonces Bhrigu Muni después fue a la casa del señor Shiva. Birgu Muni and Lord Shiva are the brothers. Bhrigu Muni y el señor Shiva eran hermanos. And when Lord Shiva approached to Birgu Muni to embrace him, Y cuando el señor Shiva se aproximó a Bhrigu Muni para abrazarlo, and Birgu Muni refused to embrace Lord Shiva. Bhrigu Muni rechazó abrazar a el señor Shiva. And he told him, please don't touch me. You are always impure. Por favor, no me toques. Tú siempre estás impuro. Because on your body you smear the ashes. Porque tu cuerpo siempre está sumergido en las cenizas. You are not very clean. Tú no eres muy limpio. The Lord Shiva's eyes became red with anger. Los ojos del señor Shiva se volvieron de inmediato rojos por la ira. And Lord Shiva picked his trident and prepared to kill Birgu Muni. Y el señor Shiva se preparó para matar a Bhrigu Muni. And Mother Parvati fell at the feet of her husband and with the sweet words. Y la madre Parvati se lanzó a los pies de su esposo y profirió dulces palabras. And she stopped her husband from killing the Birgu Muni. Y ella detuvo a su esposo de que matara a Bhrigu Muni. And then the Birgu Muni went to the Swata Deep and kicked the Lord Vishnu on his chest. Y después, Bhrigu Muni fue hasta Shwetadvip y pateó el pecho del señor Vishnu. Lord Vishnu is very merciful and he forgave Birgu Muni for committing an offense. El señor Vishnu es muy misericordioso y perdonó a Bhrigu Muni por su ofensa. Lord Vishnu told Birgu Muni that it is my greatest fortune that you have come here. El señor Vishnu le dijo a Bhrigu Muni, es mi gran fortuna que tú hayas venido hasta acá. It is a great offense on my part for not receiving you properly.
es una gran ofensa de mi parte no haberte recibido apropiadamente. I request you to please forgive me. Te pido por favor que me perdones. The Lord Vishnu told Bhrigu that you are so pure and great. El Señor Vishnu le dijo a Bhrigu Muni, tú eres tan grandioso y puro. The water which washes your feet even purify the places of pilgrimage. Los pies de loto son adorados por los peregrinos. La agua que lava sus pies purifica los sitios de peregrinación. Lord Is there- told Bhrigu that your feet are very soft like a lotus flower. El Señor... No, I missed the spot, Prabhu. Sorry, I will say it again. Sorry, Prabhu. If I'm too fast, you please let me know, Prabhu. The Lord No, it's told just- Bhrigu that your feet are very soft like a lotus flower. Debido a que tus pies son tan suaves como el loto, And my chest is my chest is very hard like a thunderbolt. y mi pecho es tan fuerte como un rayo. So let me, Lord Vishnu said, let me release the pain of your feet by massaging them. Permíteme aliviar el dolor de tu pie masajeándolo. And Lord told Bhrigu that my chest is now sanctified by the touch of your feet. Mi pecho, el Señor le dijo a Bhrigu Muni, mi pecho se volvió sentiment, no sintió nada cuando tocó tu pie. Está santificado. Santificado, bien. Now there is no chance of the goddess of fortune to leave my chest. No hay oportunidad de que la diosa de la fortuna abandone mi pecho. We saw in the fourth canto the example of the Daksha and Lord Shiva not recognizing the Daksha in the assembly of the arena of sacrifice. Entonces vemos el ejemplo que está en el canto 4, en que Daksha no reconoce al señor Shiva en la arena de sacrificio. Even though Lord Shiva was meditating on the Lord Vishnu, Incluso, aunque el señor Shiva estaba meditando en el señor Vishnu. and over here, Lord Vishnu is showing us how to be humble, even though somebody hits you on the chest. Y aquí el señor Vishnu está mostrando la humildad que se debe tener cuando alguien te golpea en el pecho. The Bhrigu Muni was struck with a wonder at the behavior of Lord Vishnu. Y Bhrigu Muni quedó maravillado con el comportamiento y respuesta del señor Vishnu. The tears came from his eyes. Lágrimas fluyeron de sus ojos. And he could not say anything. Y él no pudo salvar nada. And he stood before the Lord with the folded hands. Él se paró ante el Señor con sus manos juntas. Now the Bhrigu Muni reports his experience of visiting the three deities to the sages. Entonces Bhrigu Muni reportó su experiencia a los sabios reunidos en el río Sarasvati. The sages conclude that the Lord Vishnu is the supreme. Los sabios concluyeron que el Señor Vishnu es el Supremo. They said that Lord Brahma and Lord Shiva were immediately agitated. Debido a que el Señor Brahma y el Señor Shiva se volvieron inmediatamente agitados. But the Lord Vishnu, despite of being kicked by the Bhrigu Muni, was not agitated at all. Pero el Señor Vishnu, incluso a pesar de haber sido pateado en el pecho, no se agitó en lo absoluto. The one's greatness is measured by one's ability. La
mayor, qué tan grandioso uno es, se puede medir en la medida de by tolerating the very difficult situation, humility situation. tolerar las situaciones difíciles. The sages concluded that one who wants the peace and freedom from fear Los sabios concluyeron que aquel que quiere paz y liberarse del miedo, they should take a shelter of the lotus feet of Lord Vishnu. debe tomar refugio bajo los pies de loto del Señor Vishnu. And they will attain the highest perfection of peaceful life. Y así obtener la más alta perfección de la vida espiritual. Okay. The Brahma and Shiva lost their peaceful attitude on the slight provocation. El señor Brahma y el señor Shiva perdieron la compostura y se agitaron ante una pequeña provocación. How they can maintain a peace and tranquility of their devotees? ¿Cómo ellos entonces pueden mantener la pureza y la calma de sus propios devotos? This. And now this is the one section of this chapter ends. Entonces, aquí es cuando una sección de este capítulo termina. Now the second section talks about how the Brahman sons were rescued by Krishna and Arjuna. La segunda sección de este capítulo cuenta cómo los hijos del Brahmana son liberados por Krishna y Arjuna. In Dwarka, one Brahman's wife gave a birth to a child. En Dwarka, la esposa de un Brahmana dio a luz a un niño. As soon as the child touched the ground, the child immediately died. En cuanto el niño tocó el piso, el niño murió inmediatamente. The Brahman thought that it was not his fault. El Brahmana pensó, it's not his fault? Or his No, fault? it was not his fault. It is his mistake. It was not his fault that his son died. El Brahmana pensó que no fue su culpa que él muriera. The Brahman went to the palace of King Ugrasena. Entonces el Brahmana fue al palacio del rey Ugrasena. And he accused the king for being envious of the Brahmanas. Entonces él acusó a el rey de estar envidioso de los brahmanas. And told him that you are greedy, self-centered, and you should not occupy the kingly post. Le dijo, tú eres codicioso, te centras solo en ti mismo y no deberías usar el puesto de rey. The Brahman accused the king that his newborn baby is dead due to his disqualification of a king. Entonces él acusó al rey de que su hijo murió debido a que el rey no estaba cualificado para usar ese puesto. And Brahman said, no one should respect you because your only business is envy. Entonces el Brahmana le dijo al rey, nadie te debe respetar porque tu único asunto es la envidia. The Brahmans, like that, Brahman's second, third, up to ninth son, all of them died. Entonces el Brahmana fue condenado. I missed this part. No, like that, all his sons, up to the ninth sons, they died. He will go to the king, and each son died, he will go to the king. After all of his sons died like that, you know. Debido a que todos sus hijos murieron de esa forma. 9. Up to nine sons. Sí. Each time the Brahman will go to the palace of the king. Entonces, cada vez que el Brahmana iba al palacio del rey,
when the ninth son died, at that time, when the Brahman accused the king, at that time Arjuna and Krishna were present. Entonces, cuando el noveno hijo murió y el brahmana fue a hacer esta acusación contra el rey, Krishna y Arjuna estaban presentes. Arjuna told Brahman that is there anyone who pretend to who's making a show off to be Kshatriya? Arjuna le dijo al brahmana que nadie debía pretender ser un kshatriya. And he's carrying the bow and arrow by playing the role of actor to protect the citizen. Y que él estaba con su arco y flecha pretendiendo proteger a la ciudad. And Arjuna also told the Brahman that if Kshatriya cannot protect, then he should be considered as an actor or drama player. Entonces Arjuna le dijo al brahmana que si un kshatriya no puede proteger, no debe ser considerado más que como un actor de teatro. And Arjuna told the Brahman that if I'm unable to give a protection to your son, Dijo que si yo estoy incapacitado para darle protección a tu hijo, I will burn myself into the blazing fire. me queme a mí mismo en un fuego incandescente, So that my sinful contaminations which has affected me will be destroyed. Entonces mis actividades pecaminosas van a hacer que yo me destruya. The Brahman told Arjuna that your promise is something like of the small child. Entonces el brahmana le dijo a Arjuna, tu promesa es así como la que hace un niño pequeño. And Brahman told Arjuna that Krishna, Balaram, Aniruddha, and Pardumanu cannot protect my child. Entonces brahmana le dijo, ni Krishna, ni Balaram, ni Aniruddha pudieron proteger a mi hijo. And I don't have any faith in your words. Así que no tengo ninguna fe en tus palabras. The Arjuna told the Brahman that I'm not Krishna, Balaram, Pardumanu, and Aniruddha. My name is Arjuna. Entonces Arjuna le dijo al brahmana, mi nombre no es Krishna, ni Balaram, ni Aniruddha. Mi nombre es Arjuna. I carry the Gandiva bow, and you cannot insult me. Yo traigo conmigo el arco Gandiva. Tú no puedes insultarme. Even Lord Shiva was satisfied with my skills of fighting. Incluso el señor Shiva está satisfecho con mis cualidades de pelea. At one time, when Arjuna and Lord Shiva were in the forest and both of them were hunting, una vez el señor Shiva se encontró con Arjuna se encontró con el señor Shiva en un bosque mientras estaba cazando. and the Lord Shiva was very satisfied with the fighting skill of Arjuna. Y el señor Shiva se satisfizo mucho con las cualidades de pelea que manifestó Arjuna. And the Lord Shiva gave him the weapon by name Pashupata. Entonces el señor Shiva le dio a Arjuna la superarma Pasupata. Arjuna told the Brahman, don't doubt my Kshatriya skill. Entonces Arjuna le dijo al brahmana, no dudes de mis cualidades de pelea. And now we will see Upendra's Brahman skills, because in 3 minutes he will summarize the entire rest of the story. Okay. So, okay, Maharaj, this is going to be a tough task now, En 3 Maharaj. minutos vamos a ver las cualidades brahmínicas de Upendra, que va a tener que resumir el resto del capítulo en 3 minutos. So he said, I'll bring back my son. I will bring back my son, even though I have to fight the death personified.
Yo iría llevaría a mi hijo a pelear con la muerte Voy a personificada. volver su hijo, no mi hijo, su hijo. Not his son, the Brahman's son. So Me voy a now volver su hijo. the 10th son is born, and as soon as he's born, he dies. Tan pronto como nació el 10º hijo, él murió. So before his death, the Brahman calls Arjuna, and Arjuna reached the spot when his son was about to born. Entonces, antes que él muriera, el Brahmana llamó a Arjuna y lo llevó al lugar de nacimiento. And Arjuna was prepared with his bow and arrow. Entonces, Arjuna creó con sus flechas, hizo una... ¿Qué cosa? Yeah, with bow and arrow. With Una? bow. He was there with his bow and arrow. Él estaba ahí con su arco y flecha. So now his bow disappeared and the child also disappeared. Entonces ahí el arco desapareció y el niño también desapareció. And the Arjuna now decide with his yogic mystic power, he goes all the higher planetary systems. Entonces Arjuna, debido a sus poderes místicos, ascendió a los planetas celestiales. And he could not find the Brahman son. Y no pudo encontrar al hijo del Brahmana. He was very he was very depressed, and he was about to set himself in a fire, like he told Brahman. Y él estaba muy deprimido, así quería encenderse fuego a sí mismo, debido a que no lo pudo encontrar. But Lord Krishna stops him, and Lord Krishna calls his chariot. Entonces el señor Krishna lo detuvo y llamó su carroza. So Krishna and Arjuna travel on the chariot and goes to the higher planetary system. Entonces Krishna y Arjuna fueron en la carroza a los planetas más elevados. And when they go to beyond the material world, it was totally dark. Y fueron más allá del mundo material, donde todo es muy oscuro. They could not see anything. So Lord Krishna releases the Sudarshan Chakra. Ellos no podían ver nada y entonces el señor Krishna lanzó su Sudarshan Chakra. And then he goes further, and he goes to the Karuna ocean and sees the Lord Vishnu. Arjuna sees Lord Vishnu face to face. Entonces fueron allá más lejos de Karuna y Karana y fueron a ver al señor Vishnu cara a cara. And then when they see the Lord Vishnu face to face, this is what the verse Lord Vishnu says, that I purposely took my 2 sons, a Brahman son, to see you. Entonces yo hice esto de matar a los hijos del Brahmana para poder verlos. And this is how the pastime ends. Because I'm not good at summarizing in 3 minutes, Maharaj. This is my shortcoming. Y ese es el resumen que pude hacer en 3 minutos, pero tuve que tomar algunos atajos. You have to practice. Yes, Maharaj, I have to practice it. Maharaj, I was going to ask you, there was a similar incident at the time of Lord Ram. Maharaj, like Brahman goes and then accused Lord Ram for my son has died. And do you remember that, Maharaj? There was one pastimes in the king's, and Lakshman was there. Lakshman told him that no, it is not king's fault that your son has died. And Brahman was saying that because of I'm alive, so how can my son die, Maharaj? Do you remember that pastime? Upendra está preguntando, en el pasatiempo de Ramachandra era un pasatiempo bien parecido, que un brahmana está acusando a Rama porque su hijo se muere. No es natural antes del padre, su culpa. I can remember, but not any details. Puedo recordar por ninguno detalles. But we want to thank you very many. Thank you, Maharaj. Thank you for your association, Maharaj. Pero queremos agradecer a usted mucho. These are very, very wonderful pastimes. Estos son pasatiempos muy maravillosos. Yeah. Queremos agradecerle a usted mucho. Yeah.
prasangam. And by hearing these in the association of devotees, they actually penetrate the heart. Cuando uno escucha esto, se asocia con los devotos, se derrite el corazón. And we get good intelligence. Nos da una buena inteligencia. Yeah, how to always stay engaged in devotional service. Cómo involucrar todas estas cosas en el servicio devocional. And it doesn't have to be anything really big. Lo que está pasando acá es algo muy grande. Yeah, no tiene que ser algo muy grande. It's some kind of service, and that will give us intelligence. Puede ser un pequeño servicio en el que nosotros podamos ocupar nuestra inteligencia. So now we want to thank everybody. Entonces quería agradecer a todos. And I've mentioned 5 people. Voy a mencionar Sarad Radhika Devi Dasi, Vidura Das, Abhinandan Das, Ramakrishna Richmond, Vijay Govinda, and Yashoda Devi Dasi. Thank you for your participation. Muchas gracias por su participación. And now everybody should cook for Krishna. Ahora todos pueden cocinar para Krishna. Dance for Krishna. Danzar para Krishna. And sing for Krishna. Y cantar para Krishna. Okay. So we'll see you all on Radhastami, no? Entonces nos vamos a ver en Radhastami, ¿no? Yeah. Yeah. It'll be a wonderful festival. Yeah. Va a ser un maravilloso festival. Maybe we'll all leave the planet on Radhastami. Quizás todos dejemos el planeta para Radhastami. Haribol. Haribol. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna, Guru Maharaj, muchas gracias. Hare Krishna, Gurudev, muchas gracias. Hare Krishna, Hare Krishna, Gurudev. Guru, gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Thank you very much. Thank you. Besa Mimonos. Sí, muy bien. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Muchas gracias. Gracias. Jagadguru, Jagadguru ki jai. Gurudev, reverencias.